Oo. O yan, naka-video ka na. Yan, fish on. Ha? Yan o. Aba, bunganga. Hoy! Dapat naka-live yan eh. Tama na video lang. Woohoo! Tubig dyan eh. Hindi pa kita big. Baka sabihin eh. Kinain pati yung bait. Tatanin pa natin yan? Oh, Pilay pa rin? oh. Patawad ah. Ay, may ebidensya. Kasi buo na ng ganyan para ipamigay ko na lang sa kwan. Idan natin. Ito na naman yung buo. Ibibigyan buo? Oo. Sige, buo batin mo. Bahala na sila magkawa. Ayun o. Swerte naman nila. Pinanghuli na, tayo pang gagawa. Oo nga. Sa puwet. Ay, yeah. Picture. Picture naman. Oh, may picture na yan. Oh. Okay.